नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम देखा क्लास 7 साइंस बईर षष्ठ अध्याय किशोर अवस्था वृद्धि और परिवर्तन। किशोर अवस्थार वृद्धि और परिवर्तन कौन आम देखा। साधारणतः गोटे उद्भिदर जीवन यात्रा विहन बा मंजीर अंकुरोदगम सहित आरंभ हुए। जदि जल सूर्यालोक एवं अन्य पोषक तत्व यथेष्ट मिलता है तेबे मंजी धीरे धीरे चारा हुए। परे एही चारा एक तरुण उद्भिदरे परिणत होता है। उद्भिद बढ़िया सहित से किसी दृश्यमान परिवर्तन घटे। यार उच्चता बढ़े, अधिक पत्र आसे, तापर फूल और फल हुए। फल मध्य थिबा विहन पुणी नूतन उद्भिद जन्म निए। एभली भावे उद्भिदर जीवन चक्र चली थाए। एही मंजी अंकुरित हेबा परे तुरंत नूतन मंजी उत्पादन करिबारे नाही। मंजी उत्पादन करबा पई उद्भिदटी धीरे धीरे बढ़िबा बा परिपक्व हेबा आवश्यक। एहीपरि भावरे प्राणी माने मध्य प्रजनन करबा पूर्वरु बढ़ंती एवं परिपक्व होती। किछि प्राणी अंडा दियंती एवं अंडारु छुआ फुटी बाहरे। मनुष्य परि स्तन पाई सीधासलख छुआ जन्म करती। उभय प्रकार जन्मिथिबा छुआ माने समय सहित बढ़ी जाती और परिपक्व होती। देखिबा खाली गोटे गछटा माने गछ जन्म हो गला तापर आ गोटे फल फल बोली किछि माने नहीं कि हुए ना से धीरे धीरे बड़ होबो तापरे हमर डेवलप होता है। तापर देखु हमने सब चित्र मनुष्यर जीवन यात्रा को केतेक प्रमुख पर्याय रे विभक्त करा जाय पारे। शैशव, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। प्रत्येक व्यक्ति यही पर्याय गुड़िक निज जीवन काल अनुभव करती। जदि यार अवधि प्रति व्यक्ति भिन्न हो पारे। शैशवरु यौवन अवस्था पर्यंत आम शरीर में धीरे धीरे बहु परिवर्तन घटे। प्रथम 10 रु 12 वर्ष पर्यंत अधिकांश परिवर्तन उच्चता और ओजन सहित जड़ित थाए। यापर शरीर में अन्य दृश्यमान परिवर्तन आसी थाए जहाँ किशोर अवस्था आरंभर सूचना दिए। किशोर अवस्था हूँ द्रुत वृद्धि और विकास एक अभिनव पर्याय जहाँ साधारणतः 10 रु 19 वर्ष बयस मध्य देखा दिए। किशोर अवस्था मानव शरीर को यौवन अवस्था प्रस्तुत करिଥାଏ। एककोषी आदि केतेक प्राणी जन्म पर तुरंत प्रजनन करिपारନ୍ତି किंतु मनुष्य सेमानंक परि तुरंत प्रजनन करे नाही। प्रजनन क्षमता अर्जन करबा पई मनुष्य शरीर वृद्धि और परिपक्वता आवश्यक। मनुष्यर वृद्धि और विकास घटिबा सहित से प्रजनन होइथाय एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण शारीरिक, भावात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन अनुभव करिथाय। एथिरु किछि परिवर्तन स्पष्ट भाव में दृष्टिगोचर हेला बेले आउ किछि परिवर्तन अभ्यंतरण आमको अदृश्य भाव में घटी थाए। एही अध्याय तुम किशोर अवस्था विषय जानिबो। एही अवस्थार गुरुत्वपूर्ण बुझिबो एवं एही दायित्व को संपूर्ण भाव में किपरि परिचालन करबा उचित ताहा हमें शिखिबा। नाठी हमें कि कोन कहिले ना कोन कोन चेंजेस होची से विषय हमें डिस्कशन करिबा। बयस सहित वृद्धि किशोर अवस्था दिन गुड़िक देखा। ग्रीष्म अवकाश में दीपक तार मामू घर को जाइथिला। से घर को पशिया मात्रे तार 12 वर्षीय भौणी देवजानी दौड़ी आसी ताको स्वागत कला। दीपक तोर एबे पतला निश देखा जाउछि, ता स्वर मध्य बदली जाइछि। आउ देवजानी तू तो बहुत डेंगा हो जाइछि। से दुई जण कथा होचंदे। आउ दीपक देवजानी मंदिर होइतबा सेही रोचक कथाबार्ता को बुझिबा को चेष्टा करबा। गोटे जार एवं किछि छोट कागज नियो। पंचम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक मध्य देखि पारुଥିବା परिवर्तन गुड़िक से लेख कौन कौन देखा जाउछे। एही परिवर्तन सेमानकर उच्चता, बल और व्यवहार किंबा अन्य कोनोसी दिग सहित संपृक्त होई पारे। दयाकरी कोनोसी कागज रे तुम ना लिखिबो नाही। खाली कौन कौन हाइट, वेट, केते वजन, कार कौन चेंजेस से गुडा लिखिबो किंतु नाम लिखिबो नाही। कागज गुड़िक मोड़ी जार रे रख। कागज गुड़िक मिसी जीवा पई जार को भल भाव में हलई दियो। गोटे गोटे छोट कागज काढ़ी खोली देख। कागज रे सूचना अनुसार परिवर्तन गुड़िक विषय आलोचना कर। कागज गुड़िक लेखा जाइथिबा परिवर्तन मानक मध्यरु सबुठारु साधारण भाव देखाउता परिवर्तन गुड़िक कौन थिला देख। परिवर्तन तुमर पर्यवेक्षण उच्चता लेखब कौन कौन, ओजन, शक्ति, चेहरा प्राय उच्चता वृद्धि होइथिबो। तुमे मध्य परिवर्तन गुड़िक अनुभव करुछ कि? जदि हाँ तेबे यार कारण या तुम मध्य धीरे धीरे से पर्याय पहुँचब। एही पर्याय
ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଶୈଶବ ଓ ଯୌବନାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏହାକୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ମା ପାଖରୁ ହାଇଟ୍ ମାପିବ ବା ଆଈମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଜନ୍ମରୁ ଆମର ଶରୀରର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧିରେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ବା ଦ୍ରୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଗଠନ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୁଅମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନେ କାନ୍ଧ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଓଜନରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍ତନର ବିକାଶ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଗଳାରେ ଥିବା ସ୍ୱର ପେଟିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଓଡ଼ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୁଏ। ଗଳାରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱର ପେଟିକା ଆମକୁ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଗଳାରେ ଏକ ଗଣ୍ଠି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦାମ୍ସ ଆପଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ଗଳାରେ ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଗଣ୍ଠି ରକମ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିଶୋରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ପେଟିକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧୁର ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ଯେମିତି ଦାଢ଼ି, ନିଶ। କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି କାଖ ଓ ଯୌନାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱଦେଶରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଉଠିଥିବା କେଶ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ନିଶ ଏବଂ ଦାଢ଼ିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିଛି ପୁଅଙ୍କ ଛାତି ଏବଂ ପିଠିରେ ବି କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପୁଣି କିଛି ପୁଅଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଶର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ମୁହଁ ଚର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନେ ବ୍ରଣ ଦେଖାଯିବ। କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ମୁହଁ ଚର୍ମରେ ବ୍ରଣ ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ବା ଗଣ୍ଠି ହେଉଛି ବ୍ରଣ। ଏହି ବ୍ରଣରେ ଚର୍ମରୁ ଅଧିକ ତୈଳାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ରବଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଚର୍ମର ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ପରେ ବ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୁଏ। ନାଲି ନାଲି ଟାଇପ୍ର ଦାଗ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ବାସ୍ତବରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ମ ରୋଗର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ମୁହଁର କେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ହେଉ, ତାର ସମୟ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସୂଚିତ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖିଥିବ ଏବେ ଆମେ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ କେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେପରି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସ୍ୱରଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ଜଣେ କଥା କହୁଛି ତା ଭଏସ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଅମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏବଂ ଛାତିରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣଲିଙ୍ଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୌଣଲିଙ୍ଗୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଶରୀର ଯୌବନାବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୟଃସନ୍ଧି ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ବୟଃସନ୍ଧି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠାରେ କିଶୋର ଶରୀର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ କେତେକ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସୂଚିତ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।